जो कि कोयटा से लेके कराची तक का ट्रेन का सफ़र है। एक सफ़रनामा हमने शुरू किया हुआ है। कल कोई बता रहा था कि कोयटा में एक क्रिकेट मैच हुआ है जिसे देखने के लिए 4000 लोग आए। बाद में पता चला कि टिकट सिर्फ 4 लोगों ने ली थी। वही स्टेशन जिसकी इमारत 1935 के ज़लज़ले में ढह गई थी। कोयटा एक्सप्रेस बलूचिस्तान के पहाड़ों से सिंध के रेगिस्तानों में उतरने के लिए दर्रा बोलान की तरफ बढ़ने लगी। आगे बल खाती रेलवे लाइन नज़र आने लगी जो पूरे 110 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DNN ऑफिशियल। दोस्तों, DNN ऑफिशियल में आपका खुश आमदीद। तो जैसा कि हमने एक स्टोरी शुरू की हुई है जो कि कोयटा से लेके कराची तक का ट्रेन का सफ़र है। एक सफ़रनामा हमने शुरू किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कोयटा के स्टेशन के बारे में और रोड की इंजीनियरिंग के बारे में कुछ आपसे बातें करेंगे। तो चलें अपनी स्टोरी का करते हैं आगाज़। स्टोरी शुरू होने से पहले, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर के बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलें वीडियो करते हैं शुरू। बैकवर्ड लोग हैं, टिकट नहीं लेते। इस पर याद आया कि कल कोई बता रहा था कि कोयटा में एक क्रिकेट मैच हुआ है जिसे देखने के लिए 4000 लोग आए। बाद में पता चला कि टिकट सिर्फ 4 लोगों ने ली थी। मैंने मुसाफिरों को ये बात बताई, ख्याल था कि वो हंसेंगे, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गए। आखिरकार गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। जो लोग गले मिल सकते थे वो मिले, बाकी ने हाथ मिलाए, और जो रह गए और जो एक दिन पहले क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान के हार जाने पर उदास थे, वो दूर से खुदा हाफिज कह कर रह गए। गाड़ी छूटने पर मुझे रावलपिंडी के स्टेशन का एक मंजर याद आ गया। गालबन कोहाट जाने वाली ट्रेन थी। कुछ लोग गाड़ी के अंदर थे और कुछ बाहर खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी चली, अंदर वाले लोग को कूद कर बाहर आ गए और बाहर खड़े हुए मुसाफिर चंद कदम ट्रेन के साथ चले और फिर इसमें सवार हो गए। उतरने वालों की शान ये थी कि जब उनका डब्बा काफ़ी आगे निकलकर प्लेटफार्म के खात्मे के करीब पहुंचा, तब उतरे। इस ताख़ीर में पता नहीं कौन सी तामीर की सूरत थी। कोयटा का स्टेशन पीछे रह गया। वही स्टेशन जिसकी इमारत 1935 के ज़लज़ले में ढह गई थी और फिर 28 अक्टूबर 1939 को जिसकी मौजूदा इमारत खोली गई थी। कोयटा एक्सप्रेस बलूचिस्तान के पहाड़ों से सिंध के रेगिस्तानों में उतरने के लिए दर्रा बोलान की तरफ बढ़ने लगी। आगे बल खाती रेलवे लाइन नज़र आने लगी जो पूरे 110 साल पहले 1882 में डाली गई थी। उस वक़्त मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा याद आए। हम ये तो जानते हैं कि इन्होंने उमराव जाने अदा जैसी यादगार किताब लिखी, मगर अब किसे याद होगा कि जब ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, मिर्ज़ा साहब की मुलाजमत कोयटा में थी। वो रोड की इंजीनियरिंग का कॉलेज से सनद लेकर आए थे और इस रेलवे लाइन के सर्वे में शरीक थे। हमारे एक दोस्त कहते हैं, हादी रुसवा ना होते तो एक शरीफ घराने की लड़की कोठे तक और हिंदुस्तान के मैदानों की रेल गाड़ी कोयटा तक ना जाती। मैं अपने तनहा डब्बे में बैठा ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक साहब दाखिल हुए। बलोच सरदारों जैसी दाढ़ी मूंछें और वैसी ही बारोब शख्सियत। बोले और ज़रा सी लेकिन भली लगने वाली लुकनियत के साथ बोले, मेरा नाम बजरानी है, मीर नासिर खान बजरानी। फिर बातों का सिलसिला चल निकला। बजरानी साहब का ताल्लुक़ बाअसर और साहिब हैसियत घराने से है।
لیکن سفر ریل گاڑی سے کرتے ہیں۔ البتہ ریل کی حالت سے خوش بھی نہیں۔ اس روز سخت شکایت کرنے لگے کہ ریلوے والے اپنے مسافروں کو سہولتیں نہیں دیتے۔ اپنے مخصوص لہجے میں بولے، پاکستان بننے کے بعد ریلوے کے محکمے پر توجہ نہیں دی گئی، کرائے بڑھا دیے ہیں مگر سہولتیں ناپید ہیں۔ ہوا یہ کہ اچھے افسران نہیں لگائے گئے، ایسے لوگ مقرر کر دیے گئے جو ریل کو جانتے نہ تھے۔ غضب یہ ہوا کہ اس شعبے میں بھی بددیانتی آ گئی اور ترقیاتی بجٹ کی بڑی رقم بدنیتی کی نظر ہو گئی۔ اب آپ باتھ روم میں جائیے، وہ غلیظ ہے، تولیہ اور صابن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہنے لگے ریل گاڑی ٹھیکیداروں کو دے دیں، اسے پرائیویٹ کر دیں، جیسے لاہور فیصل آباد سیکشن دیا تھا۔ کنٹریکٹر نے گاڑی اچھی چلائی، بہت آرام تھا، گاڑیاں صاف ستھری ہو گئی تھیں اور وقت پر چلتی تھی۔ ٹھیکیدار کو بھی پیسے مل رہے تھے، ریلوے کو بھی مل رہے تھے، مگر اس میں یہ ہوا کہ افسروں کی آمدنی بند ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کام چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بجرانی صاحب، آپ کی ریل گاڑیاں اب بھی سستی ہیں۔ کہنے لگے سکھر کا کرایہ 480 روپے ہے، میں 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ریلوے والے مجھے سہولتیں تو دیں۔ آپ اسٹیشنوں کی حالت دیکھیں، انتظار گاہیں بے حد گندی ہیں۔ مجبوراً مجھے وی آئی پی لاؤنج استعمال کرنی پڑی ہے، لیکن وی آئی پی تو اللہ ہے۔ اور پھر انگریزی میں بولے پوزیشن از دس۔ بجرانی صاحب باتیں کرتے جاتے اور کسی فوجی پلٹن کے اعلیٰ افسر کی چھڑی اپنی ہی ہتھیلی پر مارتے جاتے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بجرانی صاحب کے دوست ملک غلام محمد وڑائچ تھے، جو سڑکوں کے ٹھیکیدار ہیں۔ وہ ریلوے سے خفا اور اس کے بعض حکام سے ناراض تھے۔ میں نے وڑائچ صاحب سے پوچھا کہ ریلوے کے حالات خراب کیوں ہیں؟ خالص پشتو لہجے میں بولے، ملازم اپنے آپ کو ریلوے کا فرد نہیں سمجھتے، اس کی حالت ٹھیک نہیں بناتے۔ انہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ غریب اپنے زیور بیچ کر ٹکٹ خریدتے ہیں، خود افسران مالدار ہوتے جاتے ہیں۔ اس میں کرپشن زیادہ ہے، مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ جی چاہا کہ ان سے کہوں کہ کیا خاک سمجھتا ہوں، یہ تو میرے سفر کا پہلا دن ہے، لاہور تک پہنچوں گا تو سمجھوں گا، مگر پھر یہ ہوا کہ ایک لاہور ہی کیا، میں کلکتے تک گیا اور یہ واحد لفظ کرپشن بھی وہاں تک میرے ساتھ گیا، ٹکٹ کے بغیر۔ آج کی ہماری ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کل اسی سٹوری کو آگے بڑھائیں گے، تو جڑے رہیے میرے اس چینل کے ساتھ، DNN آفیشیل کے ساتھ۔ اور ناصر اقبال کی طرف سے آپ سب لوگوں کو سلام، اللہ حافظ۔